ओके कॅप्टन आज सुप्रीम कोर्टान डबल ट्रॅकिंग आशिल्ले ते कॅन्सल केले सो हय पयले सुवातेर म्हळ्यार इट्स अ बिग बिग विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द यूथ ऑफ गोवा. लास्ट जेन्ना पेंडेमीक स्टार्ट जाल्लें, अंडर द कवर ऑफ पेंडेमीक, अंडर द कवर ऑफ लॉकडावन, ह्या सरकारान, वीच वी ऑलवेज से इज गव्हर्मेंट ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्टांक आनी अडानीक आनी जिंडाला असल्या लोकांक फायदो करपाक हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स तांणी हाडले विदाउट आर नॉलेज. डबल ट्रॅकिंग ऑफ साउथ वेस्टर्न रेल्वेज, मागीर द एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज, आनी तिसरो म्हळ्यार ते 400 kV ट्रान्समिशन लायन थ्रू मोले एंड नेक्स्ट टू द वेस्टर्न घाट्स. सो पयलो आमकां तो 400 kVचो फेवरेबल वर्डिक्ट मेळ्ळो. आयज आमकां जो सुप्रीम कोर्टान वर्डिक्ट दिला थ्रोईंग आउट दीस 3 डबल ट्रॅकिंग, तांकां सांगला गो बॅक टू द ड्रॉईंग बोर्ड. सो हातून दाखयता की आर फायट वॉज जस्ट, आर फायट वॉज अबाउट ट्रूथ अँड ऑनेस्टी टू सेव आर लँड ऑफ गोवा. आमचे हे दोंगर आसा, आमची रानां आसा, आमची जनावरां आसा, दर्या आसा, हे सगळे सेव करपाक जे लोक भायर सरलेले. एंड प्रॉबेबली दिस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा द यूथ ऑफ गोवा केम आउट, डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स केम आउट. आनी हातून हांव पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा टू गोवा फावंडेशन, तांणी ही केस सुप्रीम कोर्टान मानूल्ली. I would like to thank organizations which were in the forefront for the fight going to a court. It was an umbrella organization of many other organizations like Going to Awaz, गोंयकारांचो आवाज आनी खुबशे ऑर्गनायझेशनां तांचे बरोबर आयलीं. आनी एक आशिल्लो गोंयान कोल्डसो नाका. सो दीज वर द मेन ऑर्गनायझेशन which were fighting. And the best part was the youth of Goa. मोले यूथ तांणी एक ऑर्गनायझेशन फॉर्म केलें. आनी आमी अंडर गोंयचो एक कोर्ट वी कवर्ड 84 विलेजीस. सगळ्यांक अवेरनेस प्रोग्राम दिवन खेड्या गांवांनी वचून रातचे वेताले, प्रेझेंटेशन दिताले, कशें डॅमेज जातलें तांची विलेज. आमी सगळ्यांक हें करून लोकांचेर लाठी चार्ज केली, आमकां अरेस्ट केलें 19 डिसेंबर 2020. कोर्टान केस भायर उडयली. सो इफ वी लूक बॅक, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री. I also on this day want to remember specially आमचो एक बरो झुजारी, a warrior who fought for Goa, who lost his life during the pandemic, Mr. Julio Cedric Aguiar from Ponda. हो आमच्या बरोबर आशिल्लो रायट इन द फोरफ्रंट, सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करपाक ऑल ओवर गोवा. मोले कितलेच फावट दीस रात तो रावला थंय. हे सगळें करपाक टुडे वी फॉन्डली रिमेंबर हिम एंड आय एम शुअर दिस विक्ट्री वी डेडिकेट इन हीज मेमरी. फर्स्ट केवी लाईन कॅन्सल केली, मागीर आता डबल ट्रॅकिंग कॅन्सल केली. सो नेक्स्ट तुमचे स्टेज कशें आसतलें? दॅट विल बी द एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी डेव्हलपमेंट. जशें काल चीफ मिनिस्टरान सांगला दॅट एन्व्हायरमेंटलिस्ट आर अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. नो, वी आर अगेन्स्ट द पर्सनल डेव्हलपमेंट ऑफ पीपल लायक चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर आपणाचे पॉकेट भरूंक सोदता, मिनिस्टर आपणाचे पॉकेट. दॅट डेव्हलपमेंट वी डोंट वॉन्ट. इफ इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा, येस वी आर देर. इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्युचर जनरेशन, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द youth, yes we are there. But we will always fight against the development to fill up the personal pockets of these chief minister and ministers because they are controlled by the crony capitalists. व आमकां खबर आसा हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आशिल्ले, that was to facilitate Adani, who has bought the coal mine in Carmichael, Queensland, Australia. तो कोल हाडपाक आयज तुमकां खबर आसा ऑल ओव्हर इंडिया ते म्हणटा कोल शॉर्टेज आसा. कोलाची शॉर्टेज ना. वो मोदी सरकार कोल मायनिंग करूंक दिना. कित्याक? सो दॅट देर इज अ शॉर्टेज एंड देन अडानी कॅन ब्रिंग हिज कोल अँड सेल टू डिफरंट कंपनीज एट अ व्हेरी हाय प्राइस. दिस इज हाऊ द क्रोनी कॅपिटलिस्ट वर्क. 3 मिल लिनियर प्रोजेक्ट गोंयासाठी कितले हार्मफुल आशिल्ले? पयल्या सुवातेर तांणी सांगले, टेक फॉर एक्झाम्पल द डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम वास्को टू हॉस्पेट. 2 मिनिस्टर, स्पेशली एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर वायसा निलेश काब्राल,
झूट पे झूट म्हणटा पळय ते फोटीचेर फोटी उलोवपाक लागलो दॅट इट इज फॉर द बेनिफीट आनी दुसरो आशिल्लो मॉविन गुदिनो म्हणपाक लागलो इट इज टू बेनिफीट द पॅसेंजर्स. आमी दाखयलें जो एक्झिस्टिंग ट्रॅक आसा फ्रॉम वास्को ताजेर सध्या 6 ते 7 ट्रेनी वेतात आख्ख्या विकान नॉट डेली इन द एंटायर वीक ओनली अबाउट 6 to 7 trains go, passenger trains. So why we wanted second track? Because we had all the studies. हे जे सागरमाला प्रोजेक्ट पळय जाला तातून we have seen how the coal is to be transported. That is why they want a double track. So this we proved it without any doubt when the Supreme Court sent the centrally empowered committee 3-member CEC. तांकां आमी हे डॉक्युमेंट मांडले तांच्या फुडल्यान. They were convinced. They went and presented their report to the Supreme Court, and based on that, Supreme Court has given the verdict. So we showed how it is going to destroy Goa. For example, sadhya, as per official reports, 4.3 lakh, म्हणजे 4,30,000 लोक are dependent on the tourism industry. Directly, indirectly. कोणाचे हॉटेल आसा, कोणाचे शॅक्स आसा, कोण टॅक्सी चलयता, कोण मोटरसायकल पायलट आसा, कोण व्हेजिटेबल सप्लाय करता, अंडा सप्लाय करता, चिकन सप्लाय करता. They are all dependent, on the tourism industry. Mining म्हणतो बंद केलें. So only organized industry which is there today is the tourism. So suppose water coal आयलो, and as per the railway studies, which we showed during all our awareness program, that where a train moves over 600 kilometers, 300 kgs of coal flies from each wagon. म्हणजे पळय दिसाक कितल्यो कोलाच्यो ट्रेनी वेतल्यो. एक रेक पळय आसता ट्रेनीची तातूंत 59 वॅगन्स आसता. एका वॅगनांतले 300 kgs ऑफ कोल फ्लायज ओवर 600 किलोमिटर्स. जाल्यार 59 into 300 into the number of trains in a day, Goa will become black. No tourist will come. So tourism industry will collapse. कोण पळय आपणाचे एक बरो स्वाद म्हणून एक बरो एटमॉस्फियर आसा, क्लीन एटमॉस्फियर, नॉन पोल्युशन, तो लोक तोय येवपाक बंद जातले. So this would have damaged Goa. This would have damaged our vegetation, our agricultural land. It was passing through Mole, wildlife sanctuaries. The 400 kV line was passing close to the Western Ghats. It was leading to the cutting of lakhs of trees. Whereas these people said there is shortage of power. Whereas even today there is 40% extra power. Why are they resorting to shut down? To show the people that there is shortage? Yes, Sagale, it's a conspiracy. So today they have been exposed.